Recording. Hi, Nika. Nag-review po kami for Shakespeare. Yan nyo po sila. Hi, Kuya Ken. Hi, Patrick. Hi, Grace. Hi, Mariel. Say hi to the camera, Dindy. Hi. Mag-hi ka. Okay. Pinakbet, mag-hi ka. Hi, Pakya, you bitch. Ay, sorry. Hindi ka mag-hi ka, bilis. Ganda. Pinaganda mo yan. Hi, Aura. Artemis. Hi, Marjo. Hi, Sarah. Hi, Tonet. Hi, Pua. Mag-hi ka. Oh, sa second row naman, hi lang. Ano yan? Hi, G. Aileen, mag-hi ka. Hello, Corte. Hi, Wana. Hi ka. Tinay, mag-hi kayo. Bilis, papunta natin sa sa Willing Willy. Dayan, mag-hi ka. Arte. Bye ka, mag-hi ka. Hi. Hi, Pats. Hi, Tiksha. Hi, Odessa. Hi, Ano ba? Kleng. Hi, Kleng. Monica. Aisha. Aisha. Arte mo. Ganda ka. Keng. Keng, hi. Hi, Ate Cha. Georgie. Georgie, smile. Video. Okay, hi. As you like it, very wide. Dems, hi. Roy, gusto ko yung Thursday. Day. Mara. Kayong tatlo, hi. Ito po yung president namin, si Gemma. Hi, Gemma. Ito po yung assistant muse namin, si Reika. Say hi. Si Judy, yung artista po sa namin, sa klase namin. Si Jai, housemate. Mag-hi ka. At yung kakambal niya, si George J. Hi. And the people outside. And me. Bye-bye.